नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई ख़बरों की मुख्तसर तफसीलात लेकर हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने और दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है उनको देखने की दरख्वास्त करते हुए आगे बढ़ता। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मेज़वरम में मुसलसल होने वाली मूसलाधार बारिश ने कई अज़ला में शदीद तबाही मचाई है। मुख्तलिफ इलाक़ों में सैलाबी सूरत हाल, लैंड स्लाइडिंग और सड़कों की बंदिश के बाइस मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। इस सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला लालदो ओमा की क़यादत वाली रियासती हुकूमत ने सयाहों से अपील की है कि मौसम बेहतर होने तक मेज़वरम का सफ़र मुअख्खर कर दें ताकि किसी भी मुमकिना ख़तरे से बचा जा सके। हिंदुस्तानी रेलवे की ज़मीन पर तजावुज़ात यानी कब्ज़े के मामला मुसलसल बढ़ रहे हैं। हक़ इत्तलात क़ानून के तहत रेलवे बोर्ड ने मालूमात दी है कि मार्च 2025 में रेलवे की 1068.54 एकड़ ज़मीन पर तजावुज़ात कायम की गई यानी कब्ज़ा जमाया गया। कांग्रेस ने 17 जुलाई को देहरादून में मुनक़िद होने वाले अपनी मुजव्वज़ा मुहिम छात्रों की गूंज के लिए अवामी राब्ता तेज़ करते हुए एक वीडियो जारी की, जिसमें मुख्तलिफ तलबा ने मुल्क के इम्तिहानी और तालीमी निज़ाम पर शदीद अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। कांग्रेस के साबिक़ सदर काबिल इख्तिलाफ राहुल गांधी ने भी यही वीडियो अपने एक्स पोस्ट पर शेयर करते हुए तलबा से इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है। अयोध्या राम मंदिर में अतियात चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस दौरान मंदिर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के लिए दरखास्तें जारी कर दी गई हैं। इस ओहदे के लिए दरखास्तें तलब की गई, जिसमें अहलियत के साथ तमाम मालूमात फराहम की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए अहल और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार searchcommittee.srjbt@gmail.com पर ईमेल करके अपनी दरखास्तें जमा कर सकते हैं। उधर मुंबई महाराष्ट्र के लोकल ट्रेन से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को आज उस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब मुलनड रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 2 पर खड़ी एक AC लोकल ट्रेन का AC अचानक बंद हो गया। तकरीबन 15 मिनट तक AC बंद रहने के बाद ट्रेन के अंदर घुटन का माहौल पैदा हुआ और मुसाफिरों की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। राम मंदिर चंद्रा चोरी मामले से जुड़ी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज समाअत की। इस दौरान अदालत उस्मानी मरकज़ी हुकूमत, उत्तर प्रदेश हुकूमत के अलावा राम मंदिर का इंतज़ाम व इंसराम देखने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के ज़रिए तश्कील SIT से इस मामले की जाँच से मुतालिक स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दाखिल करने का हुक्म भी दिया है। अब इस मुकदमे पर आइंदा समाअत 20 जुलाई को होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए दिए गए मशहूर नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा पर कांग्रेस ने आज एक बार फिर जोरदार हमला कहा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि मई 2014 में नरेंद्र मोदी न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देकर वज़ीर आज़म बने थे, लेकिन ये दावा जल्द ही खोखला साबित हुआ जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी को मुनज़्ज़म लूट और कानूनी डकैती करार दी। इसके बाद गुजरात के वज़ीर आला की शक्ल में उनकी मुद्दत कार के दौरान हुए 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले को छुपाने के लिए DSPC का जबरन ONGC में इंतज़ाम कर दिया गया। अयोध्या के राम मंदिर के साथ साथ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी नजराना चोरी का मामला सुर्खियों में है। इस मामले की तफ्तीश भी SIT कर रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक SIT ने बद्रीनाथ में नजराना चोरी की जांच तेज़ कर दी है। जांच अब बद्रीनाथ कमेटी के चेयरमैन तक पहुंचती नज़र आ रही है। इंडियन रेलवेज़ के AC कोच में आप जब भी सफ़र करते हैं तो लिनन बेडरोल सोने में इस्तेमाल होने वाले सामान का एक पैक फराहम किया जाता है। इस पैक में 2 चादर, एक तकिए का गिलाफ और एक तौलिया मौजूद होता है। कंबल और तकिया अलग से दिया जाता है। जिस वक्त दिलचस्प बात है, इन सामानों में से चंद एक सामान कई मुसाफिर अपने साथ ले जाते हैं। एक तरह की चोरी है जिससे इंडियन रेलवेज़ को मुसलसल नुकसान का सामना है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि 1000 मुसाफिरों में से एक मुसाफिर कम से कम एक चीज़ अपने साथ ज़रूर ले जाता है जिससे नुकसान होता है। मगरबी बंगाल के महकमा बराए अक़लियती उमूर व मदरसा तालीम ने रियासत के 12 अज़ला में चलने वाले गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा मदारिस का जायज़ा लेने के लिए 18 रुकनी कमेटी तश्कील दी है।
اطلاعات کے مطابق کمیٹی 15 جولائی سے متعلقہ اضلاع کا دورہ شروع کرے گی اور 21 جولائی تک اپنی تفصیلی رپورٹ محکمہ برائے اقلیتی امور مدرسہ تعلیم کو پیش کرے گی۔ تلنگانہ حکومت کرناٹک کی طرز پر مستقل رہائشی سرٹیفکیٹ کا نظام متعارف کرانے پر سنجیدگی سے غور کر رہے حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے پیر کو بتایا اس سلسلے میں کابینہ ذیلی کمیٹی تشکیل دیے جانے کا امکان ہے جو اس تجویز کا جائزہ لے گی۔ تیلگو ریاست تلنگانہ و آندھرا پردیش میں سنسنی پھیلانے والے شاہ آباد کے سفاکانہ قاتل راج کمار 29 کی نعش برآمد ہوئی ہے۔ مقامی لوگوں نے ضلع رنگا ریڈی کے علاقے کوتور کے قریب ایک نعش دی گئی جس کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر معائنہ کیا اور تصدیق کی کہ مرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ 6 افراد کے قتل کا مرکزی ملزم راج کمار ہی ہے۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے بیٹے اور نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے ایک انتخابی فہرست جاری کی۔ ایران کے قومی روزنامے ہم شہری کی جانب سے جاری کردہ اس آن لائن فہرست میں دنیا کے 13 بڑے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی بات کہی گئی۔ یہ فہرست آیت اللہ علی خامنہئی کے 6 دنوں تک جاری رہنے والی آخری رسومات کے بعد سامنے آئی ہے۔ اس فہرست کو ایک گرافک کی شکل میں جاری کیا گیا جس میں رہنماؤں کو 2 زمروں میں دکھایا گیا ہے۔ اسرائیل میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کینیسٹ کے قانونی مشیر سگید عفیق نے اتوار کو اعلان کیا کہ 17 جولائی کو تحلیل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اسرائیل میں انتخابات مقررہ تاریخ یعنی 27 اکتوبر کو ہوں گے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکومت مخالف مظاہرے مسلسل 34ویں روز بھی جاری رہے۔ مظاہرین نے پاکستانی حکومت کے خلاف نعرے لگا اپنے حقوق کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ اتوار کو راولاکوٹ میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے احتجاجی رہنما جاوید اقبال نے کہا کہ گزشتہ 78 سالوں سے لوگوں کو سری نگر کی آزادی کا خواب دکھایا جا رہا ہے۔ اتوار کی صبح 135 یہودی آبادکاروں نے قابض اسرائیلی فوج کی سخت سیکورٹی میں مسجد اقصیٰ کے صحنوں میں دھاوا بولا۔ ان درندوں نے اور اشتعال انگیز تلمودی رسومات بھی ادا کی۔ ادھر پیر کی صبح وسط غازہ کی پٹی میں قابض صہیونی درندے اور دہشت گردوں کی بمباری کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہری شہید ہو گیا جبکہ قابض فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بدستور اور ہر دن جاری ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ظالم صہیونی درندوں کی مسلسل جاری سفاکانہ جارحیت کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غازہ کی پٹی کے ہاسپٹلوں میں 8 شہداء کی جسد خاکی جن میں ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہونے والا شہری بھی شامل ہے اور 32 زخمی لائے گئے ہیں۔ ادھر پیر کی صبح مقبوضہ بیت المقدس کے شمال میں ظالم صہیونی درندوں کی فوج کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی شہری شہید ہو گیا۔ ہلال احمد نے اطلاع دی کہ ان کے عملے نے مقبوضہ بیت المقدس کے شمال میں واقع بلدہ بیر نبالہ میں دیوار فاصل کے قریب قابض ظالم صہیونی درندوں کی فائرنگ کا نشانہ بننے والے ایک اور شہید کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا جس کی شناخت نصر زعل کعابنا بتایا گیا ہے جس کی عمر صرف اور صرف 19 برس تھی اور وہ پیٹ میں قابض ظالم صہیونی اسرائیل کی جانب سے داغی جانے والی گولی لگنے کی وجہ سے شہید ہوا۔ ناظرین مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔